Hello everybody، سلام به همگی. پریا خواص هستم و با یک جلسه دیگه از کیمیاگر در خدمتتون. So let's start. So the boy was disappointed. پسرک ناامید شد. He decided that he would never again believe in dreams. تصمیم گرفت که دیگه به خوابها ایمان نداشته باشه و اونا رو تعبیر نکنه. He remembered that he had a number of things he had to take care of. به خاطر آورد که یک عالمه کار برای انجام دادن داره. He went to the market for something to eat. رفت به مغازه‌ای که چیزی بخوره. He traded his book for one that was thicker. کتابش رو با یک کتاب قطورتری عوض کرد. And he found a bench in the plaza where he could sample the new wine he had bought. و رفت یه دونه نیمکت پیدا کرد توی میدون، روش نشست و اون شرابی که تازه خریده بود رو برای اینکه امتحانش بکنه یه جرعه‌ای ازش نوشید. The day was hot and the wine was refreshing. هوا گرم بود و اون شراب گلوش رو تازه کرد. The sheep were at the gates of the city in a stable that belonged to a friend. گوسفندانش در دروازه شهر توی استبل یکی از دوستانش بودن. The boy knew a lot of people in the city. That was what made traveling appeal to him. پسرک خیلی آدمای زیادی رو میشناخت. برای همین بود که سفر رو دوست داشت. He always made new friends and he didn't need to spend all of his time with them. همیشه با دوستان جدیدی آشنا می شد و براشونم وقت زیادی صرف نمی کرد. When someone sees the same people every day, as had happened with him at the seminary, they wind up becoming a part of that person's life. وقتی یه نفر یه سری آدم رو هر روز ببینه، هر روز همون افراد رو ببینه، مثل همون اتفاقی که توی مدرسه علوم دینی براش افتاده بود، کم کم اون افراد جزئی از زندگی اون فرد میشن. And then they want the person to change. و بعد میخوان که اون فرد رو به یک فرد دیگه‌ای تبدیل بکنن. If someone isn't what others want them to be, the others become angry. اگر آدم اونطور که دیگران میخواد نشه، از دستش عصبانی خواهند شد. Everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but none about his or her own. هر کسی میدونه که دیگران چگونه باید زندگی کنن، اما در مورد زندگی خودش هیچ ایده‌ای نداره. Wow, what a sentence. عجب جمله‌ای بود. به نظر من این جمله کلیدی این کتاب هست، یعنی یکی از جمله‌های کلیدیش. پس دوست دارم یک بار دیگه بخونمش. فقط انگلیسیشو گوش بده. When someone sees the same people every day, as had happened with him at the seminary, they wind up becoming a part of that person's life, and then they want the person to change. If someone isn't what others want them to be, the others become angry. Everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but none about his or her own. He decided to wait until the sun had sunk a bit lower in the sky before following his flock back through the fields. تصمیم گرفت که صبر بکنه تا غروب خورشید و بعد با گوسفنداش به دشت بازگرده. 3 days from now, he would be with the merchant's daughter. تا 3 روز دیگه با دختر بازرگان ملاقات میکرد. He started to read the book he had bought. شروع به خوندن کتابی که تازه خریده بود کرد. On the very first page, it described a burial ceremony. در صفحات آغازین این کتاب شرحی از یک خاکسپاری، مراسم خاکسپاری اومده بود. And the names of the people involved were very difficult to pronounce. و تلفظ نام شخصیت‌های اون کتاب خیلی سخت بود. If he ever wrote a book, he thought, he would present one person at a time
so that the reader wouldn't have to worry about memorizing a lot of names. با خودش فکر کرد اگه قرار باشه یه کتابی من بنویسم، اسم شخصیت‌ها رو یا شخصیت‌های داستان رو یکی یکی میارم تو داستان که برای اون خواننده سخت نباشه حفظ کردن اسامی. نگران این نباشه که حالا اسما رو باید حفظ کنم. When he was finally able to concentrate on what he was reading, he liked the book better. وقتی که تونست بیشتر روی مطالب داستان یا اون کتاب تمرکز بکنه، کم کم کتاب براش جالب اومد. The burial was on a snowy day. مراسم تدفین توی یک روز برفی بود. And he welcomed the feeling of being cold. و توی اون هوای گرم این حس خنکی داستان خیلی براش خوشایند بود، یعنی حس خنکی می اومد. As he read on, an old man sat down at his side and tried to strike up a conversation. همونطور که این ادامه میداد خوندن رو، یه دفعه یک پیرمردی اومد نشست بغلش و خواست که باهاش یه گفتگوی رو شروع بکنه. What are they doing? The old man asked, pointing at the people in the plaza. پیرمرده پرسید، همونطور که داشت با انگشت نشون میداد آدمایی که توی اون میدون داشتن میرفتن و میومدن، برگشت گفت What are they doing? چیکار دارن میکنن؟ Working. The boy answered dryly. پسره به خشکی جواب داد دارن کار میکنن. Making it look as if he wanted to concentrate on his reading. جوری وانمود میکرد که میخواد رو کتابش تمرکز کنه، یعنی بذار کتابمو بخونم. Actually, he was thinking about shearing his sheep in front of the merchant's daughter so that she could see that he was someone who was capable of doing difficult things. در حقیقت داشت به این فکر کرد که جلوی دختر بازرگان پشم گوسفندا رو چجوری بزنم که اون دختره فکر بکنه، یعنی بفهمه که من از پس کارهای سخت برمیام، از پس چه کارهای سختی میتونم بر بیام. He had already imagined the scene many times. چندین بار این صحنه رو توی ذهنش تجسم کرده بود. Every time the girl became fascinated when he explained that the sheep had to be sheared from back to front. هر دفعه که در واقع این توضیح میداد این پسر که گوسفندا رو باید پشمشون از عقب به جلو بچینی و اینا، اون دختر مجذوبش میشد. اینا رو تجسم میکرده که دختر مجذوبش شده وقتی داره اینا توضیح میده. He also tried to remember some good stories to relate as he sheared the sheep. همچنین سعی میکرد که یه سری داستانهای جالبی که مربوط به پشمچینی گوسفندا و اینا هست به یاد داشته باشه که برای دختره تعریف کنه. آخه Most of them he had read in books, but he would tell them as if they were from his personal experience. بیشترش از کتابا خونده بود، ولی میخواست جوری تعریف کنه که انگار برای خودش این اتفاق افتاده، تجربه های خودشه. She would never know the difference because she didn't know how to read. دخترک هم متوجه تفاوتش نمیشد چون سواد نداشت. Meanwhile, the old man persisted in his attempt to strike up a conversation. حالا تو این میون که این داشت با خودش تجسم میکرد و فکر میکرد و اینا، این پیرمرده همچنان میخواست سر صحبت رو باز بکنه. He said that he was tired and thirsty and asked if he might have a sip of the boy's wine. برگشت به پسرک گفت که من خستم و تشنم و از پسرک خواست که آقا میتونم یه قلوب از شرابت رو بنوشم. The boy offered his bottle, hoping that the old man would leave him alone. پسرک با امید این که این مرد دست از سرش ور میداره این بطری شرابش رو در واقع تعارف کرد. But the old man wanted to talk and he asked the boy what book he was reading. ولی پیرمرده میخواست صحبت بکنه، حالا به هر شرایطی که بود میخواست حرف بزنه و از پسرک پرسید که این چه کتابی داری میخونی؟ The boy was tempted to be rude,
and moved to another bench. پسرک وسوسه شد که بیادب باشه، یعنی بیادبی کنه و بره روی یک نیمکت دیگه بشینه. But his father had taught him to be respectful of the elderly. ولی پدرش بهش آموخته بود که نسبت به بزرگترا با احترام برخورد بکنه. So he held out the book to the man for 2 reasons. پسرک کتاب رو داد به مرد پیر که البته این کارش 2 دلیل داشت. First, that he himself wasn't sure how to pronounce the title. اولین دلیلش این بود که خود پسره هم نمیدونست این عنوان کتاب رو چجوری تلفظ بکنه. And second, that if the old man didn't know how to read, he would probably feel ashamed and decide of his own accord to change benches. و دومین دلیلش این بود که چنانچه مرد سواد خوندن نداشته باشه خودش خجالت میکشه، دست از سرش برمیداره، میره یه جا دیگه میشینه. Said the old man, looking at all sides of the book as if it were some strange object. انگار که یه چیز خارق‌العاده‌ای داشت بررسی میکرد. تمام قسمت‌های کتاب رو نگاه کرد و با خود یعنی برگشت پیرمرده اینجوری گفت This is an important book, but it's really irritating. کتاب خیلی مهمیه ولی خیلی خسته کننده است. The boy was shocked. پسر شوک شد. The old man knew how to read and had already read the book. مرده نه تنها سواد خوندن داشت بلکه این کتابم خونده بود. And if the book was irritating, as the old man had said, the boy still had time to change it for another. و اگر همونطور که این پیرمرد میگفت این کتاب خسته کننده‌ای بود، وقت داشت هنوز که کتاب رو با یه کتاب دیگه‌ای عوض کنه. It's a book that says the same thing almost all the other books in the world say, continued the old man. مرد پیر اینجور ادامه داد. این کتابم مثل بقیه کتابای دنیا یه چیزو میخواد بگه. Well, این هم بود از یه قسمت دیگه از کیمیاگر. تو قسمت‌های بعد داستان رو ادامه میدیم. So, see you!